जय जगन्नाथ बंधु माने आज आम ए स्टार्ट करवा आज फेब्रुआरी 10 तारिख मंगलवार आज लेसन प्लान करवा श्रेणी शिशु बाटिका और प्रथम श्रेणी पर दवा मु कही रखी आपण को केशव ऋतुराज 2 लेसन प्लान को आपण को स्वागत करी आपण मानकर केशव ऋतुराज प्रथम जो चैनल टी थिला आपण मानकर से चैनल टी एक्चुअली भूल वशतः वर्तमान डिलीट हो सारी संपूर्ण भाव में रिकवरी करने एक्चुअली समय लगे तेणु जहाँ भी हो आपण मानकर यही चैनल रे आपण एबे सब्सक्राइब करिनेबे सबु दिन पय आपणकर यही चैनल टी मध्ये एबे चलिबो भूल वशतः मोर भूल वशतः हो किंबा कोनोसी वशतः कारण वशतः हो ताहा पूरा डिलीट हो गला एवं जहाँ भी हो मते एते साहस जोगै जंती आपण माने गोटे आश्चर्यर कथा जे काली प्रथम वीडियो पकेली एवं 1500 लोक आपण समस्ते 1500 टीचर मोर जो माने कि मते बेसी भल पाउचंती सेही माने ही ए लेसन प्लान को देखुचंती एवं आज मेसेज करिसंती गोटे खूब सुंदर लागिला आपण मानकर जो मते दुख न करिवा पई एवं बहुत गुडे प्रशंसा साउंडीचंती आपण सेथिपई मु आपणक पाखरे चिर ऋणी एवं आपणकर प्रतिटी क्षेत्र में मु भावुली जे आ लेसन प्लान करी ना कि यूट्यूब आ करी ना किंतु आपणकर ये जो जेतिकी प्रशंसा मते एवं ता सहित आपणकर जो भल पाइबा मते टिके रहिला सेथिपई मु लेसन प्लान आउ केबे छाड़ी परिबे नहीं आपणक पई ही केवल लिखिबी मु एटा कन्फर्म हेली एवं मो निजको मध्ये मु बुझेई देली एवं आपण मो पई प्रकृति रे भगवान भली सेथिपई मु आपणक पई सब किछि काम करिवि सेमिति एजुकेशनल वीडियो जहाँ जहाँ जिनिस आपणकर रहिछि आपणको समस्त को पुणी मु देबी आउ गोटे कथा कहि रखिबि जे आपणकर एई चैनल टी समस्ते जानि नाहंती एवं तार मु सेटिंग टी मध्ये एपर्यंत करि नै ठीक रे तेनु आपण माने एई चैनल टी को आपणकर जो पाखापाखि आपणकर जो ग्रुप रे रहउथिबे से ग्रुप रे आपण छाणंतु एवं समस्त को मध्ये कहि दंतु जो माने ऑलरेडी मो लेसन प्लान देखि लेखुथुले सेमानंकु मध्ये कहि देबे जे सेमान मध्ये एई थ्रु मध्ये लेखिबे केशव ऋतुराज 2 आपण चैनल मार देले केशव ऋतुराज 2 मार देले आपण मानकर एई चैनल टी पळे आसीबो सेही सेम ना रहिला किंतु खाली 2 खाली एक्स्ट्रा खाली बढ़ी तेणु आपण सेहितरे सब्सक्राइब कर देले प्रथमे आपण सब दिन पई वीडियो गुडी को रहइबो वीडियो गुडी को आपण पाई परिबे आज मुझे देखुली 1500 टीचर मोर देखुले किंतु 310 रु 12 जन वर्तमान सुधा सब्सक्राइब करछन्ती आपन को मोर अनुरोध रहइबो आउ थरे आपनकर एई चैनल टू को सब्सक्राइब कर दियंतु आपनकर सब दिन आपन पाई परिबे मोर चैनल रो सब किछि वीडियो गुडी को आपन पाई परिबे सब्सक्राइब बटन टी को आपन दबाई देबे एवं आपनकर प्रत्येक नोटिफिकेशन आपन मध्य पाई परिबे एबा स्टार्ट करिबा आप डेरी करिबा नै फास्ट पीरियड रहिला पीरियड रखिबा फास्ट पीरियड समय रखिबा 10:15 रु 10:55 क्रम सज्जीकरण DG1 HW 3.16B क्रम रे सजाइबे प्रत्याशित फलाफल घटनार क्रम अनुसार चित्रगुड़ी को सजाई पारे एवं शिक्षण कार्य समस्त पिला एकाठी बसाई क्रम सज्जीकरण कौन ताहा बुझाइबे एवं चित्र पोस्ट रहा आपण मानकर TLM देन जा सेकेंड पीरियड को जीवा 10:55 रु 11:35 से शिशु बाटिका कार्य 97 प्रथम श्रेणी पर जहाँ आसी पठन दक्षता शारीरिक विकास CG 3.2 एवं ECL 102 बिंदु जोड़ी चित्र एवं पठन स्तर को जानिबे जेमिति कि बिंदु जोड़ी विभिन्न चित्र करि परिबे एवं पिला माने स्तर रे थिबा स्तर 1 रे थिबा एटा स्तर 1 रे थिबा बही गुडी को पढ़ी परिबे जेमिति तांगु दबा गुटे चित्र जो बिंदु गुडी को रहला बिंदु गुडी को जोड़िया पई कहबा एवं समान मत बिंदु जोड़िबे एवं स्तर 1 रे थिबा बही गुडी को पढ़ी परिबे जोटा कि आपनकर रीडिंग कॉम्पिटेंसी अछि आपनकर देखिबे प्रत्येक स्कूल रे आपन जदि करि नाथि आ थरे करि नियंतु एवं ड्राइंग शीट रहला आपन मानकर TLM देन जीवा थर्ड पीरियड को जीवा 11:35 टू 12:15 एथिरे शिशु बाटिका कार्य 97 प्रथम श्रेणी पे आसला तंटी रे लागिछि कंटा एथिरे शारीरिक विकास CG 3.2 एवं ECL 102 बिंदु जोड़ी चित्र एवं सहभागी पठन एथिरे बिंदु जोड़ी चित्र करि परिबे एवं पिला माने निर्दिष्ट प्रश्नर उत्तर देबे जेमिति तांगु दबा गोटे चित्र करिबा चित्रटी को संपूर्ण करिया पई कहबा एवं किए दुई जण हाट को गले एवं किए गीत गाइले ड्राइंग शीट रहला आपण मानकर TLM देन जीवा फोर्थ पीरियड को जीवा 12:15 रु 1:15 एथिरे शिशु बाटिका कार्य 97 प्रथम श्रेणी पे आसला बड़ संख्या चिन्हट शारीरिक विकास CG 3.2 ILM 105 अच्छे आपणकर बिंदु जोड़ी चित्र करेंगे एवं बड़ एवं सान संख्या को चिन्हट करेंगे जमीती कि बिंदु जोड़े एवं चित्र को संपूर्ण करेंगे ताको आमे दबा एवं ता सहित जो थी कि मुझे आपको कहबी प्रत्येक दिनर आक्टिविटीज अनुसार मुझे आपंकर लेसन प्लान टी करुच्चे आप से अनुसार लिखु एवं आपण को मध्य मु बहुत साधुवाद देवी आपण मानकर भल पाइबा एमती रखु केशव ऋतुराज यूट्यूब चैनल को जो थी कि आपण भली समस्त टीचर मत भल पाइबा देते दुई वर्ष भितर 1.5 ରୁ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ
33,000 ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୋର ଖରାପ ସମୟ ଥିଲା ବୋଧେ ଗତକାଲି ସେଥିପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚ୍ୟାନେଲଟି ମୋର ଉଡ଼ିଗଲା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଚିରଋଣୀ ହୋଇ ରହିବି ଯେହେତୁ ମୋ ସହିତ ଏତେ ଦିନ ଧରି ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଥରେ କହିବି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଦେଲେ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ରହିବି ଏବଂ ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ହେଲ୍ପ କରିବି। ଏବେ ରହିଲା ବିନ୍ଦୁ ଯୋଡ଼ିବେ ଏବଂ ଚିତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ବଡ଼ ତାହାକୁ ଗୋଲ ବୁଲାଇବେ। ଯେମିତିକି ଚିତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କର ଗୋଟେ ଫୁଲର ଚିତ୍ର ଦେବା ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ କହିବା ଏବଂ କିଏ ବଡ଼ କିଏ ସାନ କିଏ ବଡ଼ ଗୋଲ ବୁଲା ତାକୁ ଯେଉଁଥିରେ ବଡ଼ ସେଇଠି ତାକୁ ଗୋଲ ବୁଲାଇବା ପାଇଁ କହିବା। ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂଖ୍ୟା ଦେବା 18, 8, 24, 26, 63, 83, 45, 39 ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେବା ଏବଂ ଡ୍ରଇଂ ସିଟ୍ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟା କାର୍ଡ଼ ରହିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର TLM। ଏବଂ ଶେଷ ପିରିୟଡ଼ଟି କଥା କହିବା। ଫିଫ୍ଥ ପିରିୟଡ଼ଟା ଆପଣଙ୍କର ସେଇ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିବ ଏବଂ ସିକ୍ସଥ ପିରିୟଡ଼ ଯେଉଁଟାକି 3ଟାରୁ 3:40 ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ସଂଶୋଧନ ଏବଂ ପୁନଃ ଆଲୋଚନା ଦିନ ତମାମ ଯାହା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲେ ତାହାକୁ ଆପଣ ସଂଶୋଧନ କରିବେ ଏବଂ ପୁନଃ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଲା ପରେ ଆପଣ ତାକୁ ବସି ଲେଖିବେ। ଏହାପରେ ଯିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ। ଫେବୃଆରୀ 10 ତାରିଖ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳବାର ଶ୍ରେଣୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି କେଶବ ଋତୁରାଜ 2 ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆପଣଙ୍କର ପିରିୟଡ଼ ରଖିବା ଫାଷ୍ଟ ପିରିୟଡ଼ ସମୟ ରଖିବା 10:15ରୁ 10:55। ଏଥିରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଲା କ୍ରମ ସଜ୍ଜୀକରଣ DG1 HW 3.16B କ୍ରମରେ ସଜାଇବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଫଳାଫଳ ରହିଲା ଘଟଣାର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଇ ପାରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଲା ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ଏକାଠି ବସାଇ କ୍ରମ ସଜ୍ଜୀକରଣ ତାହା ବୁଝାଇବି କ'ଣ ଏବଂ ଚିତ୍ର ପୋଷ୍ଟର ରହିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର TLM। ଦେନ୍ ଯିବା ସେକେଣ୍ଡ ପିରିୟଡ଼କୁ ଯିବା 10:55ରୁ 11:35। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଆସିଲା ପାଠ 151 ପରିବାରର ବଢ଼ିଲା ମାନ। ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଆସିଲା ପାଠ 151 ବେଲୁନ ବାଲା। DG2 ECL 204 304 ସହଭାଗୀ ପଠନ ପିଲାମାନେ ପରସ୍ପର ସହଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଷୟଟିକୁ ନିଜ ଭାଷାରେ କହିବେ ଏବଂ ଉତ୍ତମର ଭଉଣୀ କିଏ ରାଜ୍ୟର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ କିଏ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କଲା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଗଲା ଏବଂ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଯଦି ଦେବା ତୁମେ ବେଲୁନ ପାଇଥିଲେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତ। ପ୍ରଶ୍ନ ଫର୍ଦ୍ଦ ରହିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର TLM। ଦେନ୍ ଯିବା ଥାର୍ଡ଼ ପିରିୟଡ଼କୁ ଯିବା 11:35 ଟୁ 12:15। ଏଥିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଆସିଲା ପାଠ 19 ଚିତ୍ର ଦେଖ ଏବଂ କୁହ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଆସିଲା ବିପ୍ଳବୀ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ECL 204 304 ଆସିଲା ଚିତ୍ର ପଠନ। ଚିତ୍ର ପଠନ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଷୟର ସାରାଂଶକୁ ବୁଝିବେ ଏବଂ କହିବେ। ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ଦେବା ଚିତ୍ର ନମ୍ବର 3ରେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ କୁହ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ପାଠ 19ରେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଚିତ୍ର ନମ୍ବର 3ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ଅଛି ତାକୁ ଆପଣ ଦେଖିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କହିବା ସେମାନେ କହିବେ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଆସିଲା ବକ୍ସି ଝପଟ ସିଂଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ଫର୍ଦ୍ଦ ରହିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର TLM। ଦେନ୍ ଯିବ ଫୋର୍ଥ ପିରିୟଡ଼କୁ ଯିବା 12:15ରୁ 1:15। ଏଥିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଆସିଲା 12 ମାସର ନାମ। ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଆସିଲା ସମୟ କହେ ମୁଁ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ILM 212317 12 ମାସର ନାମ ସହିତ ସମୟ ଚିହ୍ନିବେ ଏବଂ ପିଲାମାନେ 12 ମାସର ନାମ ସହିତ ସମୟର ହିସାବ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଯଦି ଦେବା କେଉଁ କେଉଁ ମାସକୁ ନେଇ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଏବଂ ହୁଏ ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ଆନ୍ସର୍ କରିପାରିବା ବୈଶାଖ ଏବଂ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ମାସକୁ ନେଇ ବର୍ଷା ଋତୁ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିବା ଆଷାଢ଼ ଏବଂ ଶ୍ରାବଣ। ସେମାନେ ଯଦି ଜାଣି ନପାରିବେ ତାକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ କହିବା ଏବଂ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଯଦି ଦେବା ସମୟ କେତେ ହେବ କୁହ ଆପଣଙ୍କର ମିନିଟ୍ କଣ୍ଟା 8 ଉପରେ ଏବଂ ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା 2 ଓ 3 ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ କେତେ କୁହ ଏବଂ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଏବଂ ସମୟ ଯେଉଁ ସାରଣୀ ଆପଣଙ୍କର ଦେବା ତାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିବ ଆପଣଙ୍କର TLM ଏବଂ ଫିଫ୍ଥ ପିରିୟଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ ଏବଂ ସିକ୍ସଥ ପିରିୟଡ଼ 3ଟାରୁ 3ଟାରେ ସଂଶୋଧନ ଏବଂ ପୁନଃ ଆଲୋଚନା ରହିବେ। ଏବେ ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଲା ପରେ ଆପଣ ତାକୁ ଆରାମସେ ବସି ଲେଖିବେ। ଫେବୃଆରୀ 10 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର ଶ୍ରେଣୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଶିଶୁ ବାଟିକା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଦେଲି। ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ଯଦି ସେମାନେ ହେଇଥିବେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ଆଜି ପକାଇଦେବି। ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ପକାଇଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ପାଇଯିବେ। ରହିଲି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।